Sayang ra lagi sa kuan. Sayang ra lagi sa kanang itong apple na. Ano nga sa Facebook ata? Anong email mo te? Lalu Gardner at yahoo.com. Hi, Mariana. Hi, Catherine, Mary Lou. Hi! And hi, Buddha Dog. Hi, Gail! Hi, Buddha! Look at that book! Let me see. I'm still filming. Mariana. Hi, Mariana. Mariana. Ano yung profile te? Mariana. Hi, Mariana. Sige, papakita. Tama yan? Oo. Milo Gardner Ayala. Tama. Ako ang Facebook. Kay ganun doon ko nga, ang makasearch niya ko, may akong email ad. Mariana. Mariana. Sa akin te. Search mo. Dito man yan na scholar. Mariana. Search yung niya ako akin te. Try mo nga. Hello. Hi, Mariana. Hello. She's looking at her book, her Goodnight Moon book. That's what I did in the morning sometimes. So I'm just gonna do some stretching and rolling around, post like yoga. Ayun, ano. Dili. Hello. No, at least not siguro kung kailangan All right, I'm gonna turn this off now. Hey, thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, Mary Lou. She's like spreading her legs. Oh my. Bye, Mariana. Bye. Bye, Catherine. Bye. Bye, Boo. Bye, Boo. Boo. Bye, Mariana. Bye.